একবার হাত কেটে দিয়েছিলি। আরেকটা কাজ হয়ে গেছে। तो गाइस একটু বেশি ফাঁকা রাখলেও চলবে। গলে যাই দেখে। একটু ফাঁকা কর। মানে একটু জোয়ান কর। हो गया फेविकॉल देखेছি। মাল দে আলাদা ফয়ে দিতে হবে। প্রথমে গানের রেকর্ডিং উঠে গেছে না, বিন বাজি পড়ছিল প্রথমে 1 মিনিট। ঠিক হয়ে যাবে। बस तो धीरे धीरे से मेरा जिंदगी में आना है। रुको रुको अभी बहुत बाकी है। দেখছো হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ ফেভিকল লেগে গেছে কত সুন্দর, হাতে করে লাগাতে হবে না আর। ঠিক আছে দেখতেই পাচ্ছ খুব অল্প টাইমে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হবে। হাতেও ফেভিকল লাগবে না, কত ফিনিশিং লেগেছে। এবার এটাকে দিয়ে পেস্টিং করতে হবে। একটা পেস্টিং কর না, পেস্টিং কর না, বাকি আমি করে দেবো। ওই তো ওইটাই দেখতে পাচ্ছ। এতে আর ফেভিকল এতে আর ফেভিকল লাগানোর দরকার নেই, দেখতে পাচ্ছ। বাস বেশি টাইম লাগবে না এসব জিনিসটা করতে। আচ্ছা এখন বলে কি হবে, এখন বলে লাভ নেই, দেখতেই পাচ্ছ। এটা সানমাইকা আমরা গিয়ে যেতে ছিঁড়েছি মেশিনে। সানমাইকা
गौर से देखिए इस मशीन को इंसान ने बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, कितना मेहनत से बनाया है। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं फेविकोल लगाने के लिए फेविकोल लगा हुआ है, मेरिन है, हम लोग हीटेक्स नहीं लगाते हैं। मेरिन है और ये सामने का कटिंग की है हम लोग मशीन से, काटर मशीन से। देख सकते हैं फेविकोल लगाने के लिए